आजिर पाठपढ़ा को तुम मानक स्वागत। पिला माने तुमे केमिति अछ? आशा करूची समस्ते भलरे थिबो। आज आमे गोटे पाठ पढ़िबा। पाठटीर ना हैला कहिबा आगरु करिबा। ए पाठटी गांधीजी विषय रे। चलो ए पाठटी पढ़ी सारिबा परे तुमे माने कोन जानिबो? ए पाठटी पढ़ी सारिला परे तुमे माने उपयुक्त विराम चिन्ह व्यवहार करी निर्भुल और स्पष्ट भाव अनुच्छेदटी पठन करि परिबो। तापरे छोटे छोटे प्रश्नर उत्तर देव। बेमार, रोग, खराब, चिंता आदि शब्दर विपरीत शब्द कहि परिबो। एबे आमे पाठटे पढ़िबा आगरु गोटे चित्र देखिबा। चित्रटी देखि सारिला परे तुमे माने कहिबो एई चित्रटी कहार। देखो पिला एई चित्रटी कहार एबे कुह। हाँ, एई चित्रटी होउची महात्मा गांधी विषयटा पढ़िबा। माँ कहानी आरंभ कले। सानू शुणिबा को लागिला। थरे गांधीजी पत्नी कस्तूरबा बेमार पड़िथिले। औषध पत्ररु किछि भी सुफल मिलिला नाही। गांधीजी चिंतित होई पड़िले। से पुस्तकरू पढ़िथिले जे बेमार रे पड़िथिबा लोक लुण न खाइले किछिटा उपकार पाए। तेणु से एही उपदेशटी कस्तूरबांकु देबा पई मनस्थ कले। खाद्य रे लुण न खाइबा पई जे उपदेशटी देबाकू मनस्थ कले। गांधीजी कस्तूरबांकु कहिले तुमे खाद्य रे लुण मिसाई खाइबा बंद करि दियो। गांधीजी कथा सुनी कस्तूरबा कोन कहिले चलो देखिबा। गांधीजी कथा सुनी कस्तूरबा कहिले धेत लुण बिना खाद्य तो सुस्वादु लागे नाही। लुण बिना खाद्य कोन खाई हुए? कस्तूरबा अमंग होई कहिले। पढ़िबा। तुमे अबुझा हेउच काहींकी? गांधीजी कहिले। तापरे तुमर परा देह खराब, किछि दिन लुण छाड़ी देले हुए तो आरोग्य होई पारंत। गांधीजी एपरि कही कस्तूरबांको बुझाइले। कस्तूरबा टिके मुह सुखाई कहिले जदि तुमको किए लुण छाड़ी देबाको कहे तुमे कोन लुण खाइबा बंद करि परिबो? एबे चलो एई अनुच्छेद को नेकी किछि प्रश्न रहिछि आमे समस्ते मिसिकी उत्तर करिबा। प्रथम प्रश्न रे किछि शब्द रहिछि ताकु नेकी आमे वाक्य गठन करिबा। मु प्रति शब्दर वाक्य गठन करि देबी। तापरे तुमे तुम मन को आसुतुबा सेई शब्द को नेकी वाक्य गठन करिवो। प्रथम वाक्यटी हैला चिंतित। चिंतित को नेकी मु वाक्य गठन करिछि। पिलाटी तार परीक्षा को नेकी चिंतित अछि। एबे पिला माने तुमे चिंतित शब्द को नेकी निजे निजे वाक्य गठन कर। तापरे शब्दटी रहिछि सुस्वादु। सुस्वादु नेकी मु वाक्य गठन करिछि। कलरा पाटी को सुस्वादु लागे नाही। पिला माने कहिलो कलरा काहेकि पाटी को सुस्वादु लागे नाही? काहेकि ना कलरा पिता लागे सेति भाई सुस्वादु लागे नाही। तापरे शब्दटी अछि उपदेश। उपदेश शब्द को नै वाक्य गठन करिछि। गुरुजन मानक उपदेश मानिबा उचित। तापरे शब्दटी अछि सुफल। सुफल शब्दर वाक्यटी हैला राम को तार व्यवसाय रु सुफल मिलु नाही। एबे चलो आ गोटे प्रश्न करिबा। मु तुमको किछि अनुच्छेद रु प्रश्न पचारिबी। तुमे तार उत्तर कहिबो। प्रथम प्रश्नटी हैला कस्तूरबा किए? कह तो देखी कस्तूरबा किए? हाँ, उत्तर हैला गांधीजी पत्नी हैला कस्तूरबा। तापरे द्वितीय प्रश्नटी हैला कस्तूरबांकर देह खराब बेले गांधीजी काहेकि चिंतित होई पड़िले? कह तो देखी। हाँ, औषध पत्ररु किछि सुफल न मिलिबारु गांधीजी चिंतित होई पड़िले। एबे ग नंबर प्रश्न देखिबा। गांधीजी पुस्तकरू कोन पढ़िथिले? उत्तरटी हैला बेमारे पड़िथिबा लोक लुण न खाइले किछिटा उपकार पाए। एबे हमें आ गोटे प्रश्न देखिबा। कस्तूरबांकु लुण खाइबाकू किए मना करिथिले? कह के कहिबो? कह देखी। हाँ, गांधीजी
କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଲୁଣ ବିନା କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ? ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? କୁହ। ହଁ, ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଏ କଥାଟି କହିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ପାଖରେ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଅଛି, ସେଥିର କିଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିରୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଯାହା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବାଛିକି ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ସୁଫଳ। କୁହ, ସୁଫଳ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ସୁଫଳ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ସୁଫଳ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା କୁଫଳ। ସେହିପରି କୁହ, ଖାଦ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅଖାଦ୍ୟ। କୁହ, ସୁସ୍ଥ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ହଁ, ସୁସ୍ଥ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ। ସେହିପରି କୁହ, ଖରାପ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଖରାପ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଭଲ। କୁହ, ଚିନ୍ତା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଚିନ୍ତା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅଚିନ୍ତା। ସେହିପରି କୁହ, ଉପକାର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ହଁ, ଉପକାର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଅପକାର। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି, ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ତୁମ ଘରୁ ଲେଖିକି ଆଣିବ, ହେଲା? ହଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନର ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର 4ଟି ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛିବ, ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ହେଲା? ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିବି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କସ୍ତୁରବା, ଇନ୍ଦିରା, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ରମା ଦେବୀ। ଏବେ କୁହ, ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହବ? ହଁ, ଉତ୍ତରଟି ହବ କସ୍ତୁରବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି ନା, କାହା ବିନା ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଗୁଡ଼, ଚିନି, ଲୁଣ, କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ଏବେ କୁହ ପିଲା, କାହା ବିନା ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗେ ନାହିଁ? ହଁ, ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଲୁଣ। ଏବେ ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇବି, ତୁମେ କହିବ ଏ ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ, ହେଲା? ଉକ୍ତିଟି ହେଲା, ଯଦି ତୁମକୁ କିଏ ଲୁଣ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହେ, ତୁମେ କ'ଣ ଲୁଣ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିପାରିବ? ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାନୁ, କସ୍ତୁରବା, ଗାନ୍ଧିଜୀ, ସାନୁର ମା। କୁହ ତ ଦେଖି, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ହଁ, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କସ୍ତୁରବା କହିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା, ହେଲା? ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ସେଇଭଳି ତମେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ କରିବ। ଯେମିତି ଚିନ୍ତାରୁ ଚିନ୍ତିତ, ସେହିପରି କୁହ, ଦୁଃଖରୁ କ'ଣ ହେବ? ଦୁଃଖର ଦୁଃଖିତ। କୁହ, ସ୍ଥାପନ ଶବ୍ଦରୁ କ'ଣ ହବ? ସ୍ଥାପନର ସ୍ଥାପିତ। ହଁ, ସେହିପରି ପୀଡ଼ା ଶବ୍ଦର କ'ଣ ହବ? ପୀଡ଼ିତ। ଚିତ୍ର ଶବ୍ଦର ଚିତ୍ରିତ। ସେହିପରି ପ୍ରଭାବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବିତ। ସେମିତି ପାଠ ଶବ୍ଦର ପଠିତ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କୁହ, ଏବେ ତୁମକୁ ପାଠପଢ଼ା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।